हेलो गाइज वेलकम करछे तुमके एक नया वीडियो ने। तो गाइज আমার গানে যেন 2 দিন পরেল আছে 2 দিনের পরের ভিডিও আমি তোমাকে দেখানে পারতে কাম করার লাগি কাজে কেন আমি তো কাম করার নে ব্যস্ত ছিলাম তো শুটিং ফটিং মনে করি পারি যেটা ভাই মনে সাং মনে শুটিং করতেলে সেমন আনি করে মুই মানে अपलोड करमी देखो बहुत बढ़िया लगबा। तो चलो देनी को वीडियो के देखमा तो लास्ट तक देखो बहुत बढ़िया लगबा। मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम्।